जय जगन्नाथ मु रिपोर्टर गाड़िया मुझे पहुंचे शिमला ग्राम पंचायत आम जो श्रीकृष्ण बाबू जो तंप चाष विषय आम आगामी अध्याय कथा ही चलते पचारि बुझा कौन केत गला कौन केत आगेला तंप चाष पचारि बुझा श्रीकृष्ण बाबू नमस्कार। नमस्कार। आम तो आगामी अध्याय आसलु आप चाष विषय जहाँ कही तंप चाष कौन केमी है दर्शक मानू जना। तंप चाष तो होता वर्षा मझे बहुत जोशे आप जानते खबर पाई न्यूज भी आसाला आम एपटू तो प्रबल आकार वर्षा होता वर्षार सब बिल मोर सब फुल होता है सुखीगला टे सुखीगला तंप साप बहुत बाहरिकी पलैते मु आग गाँव जन लोक कहीकि जाल पकई किसी साप से उद्धार कर रखी से साप आणिकी बिल पोती ये बिल सब पोता है सी ए गजरी सब एडे एडे गजरा है गजरा मारे धीरे धीरे बढ़ले आम तो काटिकी नहीं सब बची सब पोता है गोटे गोटे पानी फाणी दिया वर्षा जो होती धीरे धीरे उठे खाद्य खाद्य कौन खाद्य यूरिया दूसरी गोबर दूसरी ग्रूमर दूसरी आउ लिक्विड सार मिलूँ दूसरी सरकार की सरकार पाखे भी मुझे आप्लाय करी आमर जो तंप सापर जो सब क्षय क्षति घटी सरकार पाखे नवेदन करी आपण भिडियो माध्यम सरकार को नवेदन करुँची कि मत किसी क्षय क्षतिपूरण दि जाऊ मोर तंप सापर बहुत नष्ट हो बहुत जिन मुझे देवालिया हवा परिस्थिति अच्छी बर्तमान आपण ये जो चाषटी कर तंप चाष तापर आप यूरिया सार दूसरी खायापी से खाई गोटा बचुं से खाई बचुं खुशी होती निशा भाया लगुच से नाचुं गाँव सब चलती सब मजा मस्ती चलती भितर रात सब बाहर बाहर सब श्रीकृष्ण बाबू आप चाषटी कर क्षय क्षति हो लाभ हो आगे ना कौन कि क्षय क्षति तो एपर्तंत किसी है क्षय क्षति कौन मो पाखे क्षय क्षति किसी ना साप को मु साप दरकार पड़े साप को मुझे छाड़िया देवी तंप सापर फेवरेट हूँ बेंग मु मझे मझे बेंग मुहरे पुराऊँ बेंग मुहरे पुर साप रही बेंग रही सब रही चाषर मोर क्षय क्षति किसी नहीं क्षति मझे थर होता मुझे क्षति की सही गंजेई चाष करी गंजेई चाष में प्रबल पैसा इनकम करी नहीं चारिआडे ओडिशा सारा बिकिकी पूरा बॉलीवुड पर्यटन मुझे भाइराल करी से गंजेई मो गंजेईर मूल्य अमूल्य मूल्य से मैंने कहवा कथा नहीं। दर्शक बंधु देखु यही बिल जहाँकि ये तंप साप चाष हो श्रीकृष्ण बाबू तंप ये केते अच्छा आप तंप ये बिल पोताई 400 से बिल पोताई 400 चाष चाष तंप पोताई एत बेंग आणुंट कौटू ये बेंग ऑटोमेटिक आसुँच से साप शिखाई सब ट्रेनिंग दिखाई से रात बुली बुलिक जानते मुझे कलेक्शन करदे गाँव में घर घर जो सब बेंग अच्छा सब नष्ट बर्ष कर रही असनासना कर बेंग को सब घर लोक कहीदे से घर लोक डेली गोटे दिटा लेखे धरी रखुच्च मुझे मोर दूसरी बिल से खाऊँ खुशी रोच समस्त खुशी रोचे पिला छुआ फैमिली सहित से खुशी रोचे सी भी ये जावाक मना कर आमको ये नुह ना आम ये रू से छुआ पिला कर सब रही राजी श्रीकृष्ण बाबू एवं आप दर्शक मानक साप देखा तंप साप तंप साप तो बर्तमान देखा से सब भितर अच्छा गजरा होती बाहर कले चेर जो कला कला चेर सब गजरी से चेर सब छिड़ीज लांच फांचर सब छिड़ीगला मैंने सी आबनी केना सेपटे बिलटे मोर केना बाहर सब सापर सब केना बाहर से केना भी मुझे काटिकी तादर सब कलिम करी दी चार्टा से कलिम गछ बिक्री हम आसाम जीव आसाम तंप चाषी जड़े मत कंटाक्ट करते आपण भिडियो देखिकी से आसाम चाषी जी से बहुत खुशी हो मो कति कंटाक्ट करते कि आप तंप चाष केमी कौन करी मो भर बुझाणा होता मुझे कही चाष तंप चाष कलिम करके बोली तंप साप कलिम करके बोली से सेपटे कहते आसाम सैड्रे से आसाम जड़े चाषी सी ने से जड़े बहुत भल चाषी। दर्शक बंधु आप देखुं ओडिशार नुआ तंप चाष साप लोक मैंने भी आसी चेर ने चेर नुहे से कलिम जो केना बाहर से केना मु काटिकी सेपटे चाष चारिआडे आरंभ हो तंप साप चाष हाइब्रिड टाइप रो सार कौन के नागुच सार दरकार नहीं देसी टाइप रो मु विशेष खर्च करे नहीं भल लगे ना मत विशेष सार फार दबा मुझ गाँवली जहाँ रहा जैविक सार गोबर खत फत ये सब देकी साप को बड़ करुँच आपण आमर जो नेक्स्ट वीडियो रे कही पूर्वतन वीडियो रे तंप साप सहित कंकड़ा चाष कर कंकड़ा एवं कौट कंकड़ा चाष एवं करी कंकड़ा साप एवं कहीं से जो साप सब रखी बहुत मानने मूर्खामीर कम गोटे करी तंप को आउ साप को जमी गोटे जगह छाड़ी दी से मुझे कही पूर्व वीडियो तंप आउ कंकड़ा चाष एका सागर कले उभय उभय को खाईदे जी जन खाईदे से भूल है कौन ना मोर से साप जी मोर कंकड़ा को सब खाई नष्ट करदे कंकड़ा मु प्रबल क्षति सही से मुझे तंप साप को पोतिकी से चाषटा गत वर्ष से चाषटा गत वर्ष नहीं एथर ही कर आर थर जोटा करी गत वर्ष नुहे यही 3 मास तले करी से कंकड़ा तो मोर सब नष्ट हो गले। श्रीकृष्ण बाबू आम दर्शक मानू आप सत कथाटी कहतु आप सतरे तंप चाष ये कर
ସତରେ କି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ? ସତରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ସାପମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମାନେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଥିଲି 10ଟି ସାପରୁ ତମ୍ପ ସାପରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ସାପ ମୁଁ ଧରିଥିଲି, ଆମ ଏଠି ଧରା ହେଇଥିଲା, ବିଲରେ ଧରା ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ସେ ସାପର ପଛକୁ ଚିରିକି, ତାଙ୍କ ପଛପଟୁ ଚିରିକି ତା ଦେହରେ କିଛି ଖତ ଫତ ପୁରେଇ ତାଙ୍କୁ ପୋତିଥିଲି। ପୋତିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ସାପର ସବୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ସବୁ ଚମଡ଼ା ଥିଲା ସବୁ, ସେ ସବୁ ବାହାରିଗଲା ପରେ ସବୁ କେନା ବାହାରିଥିଲା, ସବୁ ଏମିତି କେନା ବାହାରିଥିଲା। ତା ଦେହରୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ସାପ ତାଙ୍କର ବି କେନା ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ଦେହରୁ ବି ସାପ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ 400 ସାପ ଏଠି ପୋତିଛି, ସେପଟେ ବି 400 ପୋତିଛି। ତାପରେ ତ ଆସାମରୁ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଛି, ଏବେ କଲିମ ଦେଇଛି। ତା ଦେହରେ ସବୁ ଯେଉଁ ଆମର ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଟାଇପ୍ର ଚାଷ ହେଉଛି ନୂଆ ପ୍ରଣାଳୀ, ସେଇଟା ମୁଁ କରି, ସେଇଟା ଆସାମ ଲୋକ ଆସିଲେ ସେ ନେଇଯିବେ, ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ପଠାହେବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଲୋକମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କିଛି ଆସୁନି? ଆପଣ ପର ବିଲ ପାଖରେ ତମ୍ପ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ତମ୍ପ ସାପକୁ ଖୋଳିକି ବାହାର କରିଦିଏ ତାଙ୍କ ବିଲକୁ। ସେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଗାଣ୍ଡି ଫାଡ଼େ ସିଏ ଆଉ ଆସନ୍ତିନି ଏଠି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାବୁଙ୍କର ତମ୍ପ ସାପ 400। ପାଖ ବିଲ ଲୋକ ବି ଯଦି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି ତାଙ୍କ ବିଲକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାବୁ, ଆପଣ ତମ୍ପ 400 ଛାଡ଼ିକି ଆଉ କିଛି ଚାଷ ଉପରେ ଡେଭଲପ୍ ଯଦି ହେଇପାରିବେ, ସେ ଚାଷ କିଛି ଏଠି କରୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଗାଁରେ ସେମିତି ବସିବା ପିଲା ନୁହେଁ, ମୁଁ ବେକାରୀ ଯୁବକଙ୍କ ଭଳିଆ ମୁଁ ବସିବା ପିଲା ନୁହେଁ। ମୁଁ କିଛି ନା କିଛି ମୋର ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଯାହା ବି ହେଲେ କିଛି କରେ। ମୁଁ ତମ୍ପ ସାପ ପରେ ବି ଭାବିଲି କି ଗୋଟେ ନୂଆ ଚାଷ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିଛି ନା, କୁମ୍ଭୀର ଦିଟା ଚୋରି କରିକି ଆଣିଥିଲି ଭିତରକନିକା, ତାଙ୍କୁ ପାଖ ନଈରେ ଛାଡ଼ିଛି। ସେ ବି 2ରୁ 4 ହେଇଗଲେଣି। ତାଙ୍କ ଭାଇ ସେ ଡକାଡକି ହେଇକି ଆସିଲେଣି। ପାଖର ଗାଁ ଲୋକ ବି ଭୟଭୀତ, ପୁରା ଆତଙ୍କିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, କେହି ନଈକି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ନଈରେ ଟୋଟାଲ୍ ଅବିକା ମୋ ଉପରେ ମାଛ ଧରୁଛି, ସବୁ କିଛି କରୁଛି। ନଈର ଟୋଟାଲ୍ ମୁଁ ଚଳାଚଳ କରୁଛି। ନଈ ଏରିଆକୁ କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ନଈରେ ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ବି ଦେଖିଦେବେ, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆସିଥିଲା। ଆମର ସେ ପାଖର ଗାଁର ଯେତିକ ସବୁ ଲୋକ ରହିଲେ, ନଈର ଯେଉଁମାନେ ଚଳାଚଳ ଲୋକ ରହିଲେ, ସେ ଲୋକ କେହି ସେଠି ଚଳୁନାହାନ୍ତି। ସେଠି ଏକୁଟିଆ ମୁଁ ଚଳୁଛି। ସେ ଏରିଆରେ ଟୋଟାଲ୍ ମୋର ହିଁ ରାଜ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ସେ କୁମ୍ଭୀର ବି ସେଠି ଡେଭଲପ୍ ହେଲେଣି, ଧୀରେ ଧୀରେ 2ରୁ 4 ହେଇଗଲେଣି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଆଶା ଅଛି, ବଢ଼ିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ବିଲରେ ବି ବୁଲେଇବି। ପିଲାରୁ ବୁଲେଇବେ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କେତେ ରେଟ୍ରେ ବିକିବେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଣାନ୍ତୁ? ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଖାପାଖି ଭାବୁଛି ତାଙ୍କୁ 3-4 କୋଟି ରେଟ୍ରେ ବିକିବି। ସେ 7-8 ଫୁଟ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 3-4 କୋଟିରେ ବିକିବି। ତ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଛି, ଜଣେ ନାଇଜେରିଆରୁ ଜଣେ ମୋତେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲେ। ଆମେରିକାରୁ ଓବାମାଙ୍କର ବି ଆସିଥିଲା, ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେଉଁ ଓବାମାଙ୍କର ଆସିଥିଲା। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତ ସେ ପାଗଳା ହେଇଯାଇଛି, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧିଶୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ସେ ଜାଣିପାରୁନି, ଭ୍ୟାଲୁ ଜାଣିପାରୁନି କିଛି। ସିଏ ବି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବି ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ବେଲ୍ଟ ପାଇଁ, ସେ ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଇଜ୍ରାଏଲ ତାଙ୍କୁ ବେଲ୍ଟ ପାଇଁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପାଇଁ ବି ମୋଦି ସାହେବ ଦେଇଥିଲେ ଅର୍ଡ଼ର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାବୁଙ୍କର ସବୁ ଉପରେ କ୍ଷମତା ଅଛି କରିବା ପାଇଁ। ଏ ତମ୍ପ 400 ଦେଖିଲେ, କୁମ୍ଭୀର 400 କ୍ଷମତା ମୋର ବହୁତ ଅଛି। ମୁଁ କ୍ଷମତାରେ ମାନେ ଏତେ ପାରଙ୍ଗମ ଯେ, ମୁଁ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କ୍ଷମତା, ମୋର ଏତେ କ୍ଷମତା ଅଛି। ଏମିତି ସବୁ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଲାଗିବ ଶୁଣିବାକୁ। ସେମିତି କ'ଣ ମୁଁ କ୍ଷମତାଟା କହିବି? କିଛି ମୋର କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ଖାଲି ଗାଁରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଖାଲି ବାହାଦୁରୀ ମାରିବା କଥା, ଫୁଟୁରି ମାରିବା, ମୋର କିଛି ବାଳ ବି ନାହିଁ। ଏସବୁ ମିଛ, ସବୁ ମିଛ ସତ। ଆମର ତ ଏଇ ଚାଲିଛି ସବୁ ସଂସ୍ଥା ଏମିତି। କିଛି ତମ୍ପ ନା ଫମ୍ପ କିଛି ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ। କି ତମ୍ପ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ଆପଣ ତମ୍ପ ସାପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ମିଳେ। ମୁଁ ଡେଭଲପ୍ ଏମିତି, ଗାଁ ଲୋକ ମୋତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଡେଭଲପ୍ କରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ମୁଁ କାଠିଟେ ପୋତିଲେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ସାପ ଚାଷ କରିଛି, ବେଙ୍ଗ ଚାଷ କରିଛି। ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଛୋଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଆଗରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବହୁତ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରେ। ମୁଁ ଘାସ ଗଛରୁ ଏମିତି ତୁମେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ତମକୁ ଗାଁରେ କହିଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକ? ମୁଁ ଥରେ ଘାସ ଗଛ ଲଗେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଟମାଟୋ ଫଳେଇକି ଦେଇଥିଲି। ଘାସ ଗଛରୁ ଟମାଟୋ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ, ଘାସ ଗଛରୁ ଟମାଟୋ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଟମାଟୋ ଫଳେଇକି ଦେଇଥିଲି, ଘାସ ଗଛରୁ ଟମାଟୋ ଫଳେଇକି ଦେଇଥିଲି। ଗାଁରେ 4ଟା ସେଉ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲି, ଲେମ୍ବୁ ଫଳିଥିଲା। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ପାଗଳା ଭାବିକି କହିଲେ, ଏଇଟା ସେଉ ଗଛ ନା ଏଇଟା ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଲଗେଇଛି, ଆମକୁ କହୁଛୁ ସେଉ ଗଛ। ମୁଁ ଗାଁ ଲୋକ ପଚାରିଲି, ତମେ ସେଉ ଗଛ ଦେଖିଲ କେମିତି? ସେଉ ଗଛ ତ କାଶ୍ମୀର ରହୁଛି, ତମେ ତ କେବେ କାଶ୍ମୀର ଯାଇନ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ, ଗାଁ ଲୋକ ଜାଣିପାରିଲେନି। ଗାଁ ଲୋକ ଭାବିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଉ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲି, ଲେମ୍ବୁ ଫଳିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲି। ଗାଁ ଲୋକ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଗାଁ ଲୋକ କେବେ ସେଉ ଗଛ ଦେଖିଛନ୍ତି? ମୁଁ ସେଉ ଗଛ ଲଗେଇନି, ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାବୁ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଇଆ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତମ୍ପ 400 ଜାଣ ଏବେ ବିଲ 400 ପାଖରେ ତମ ତମ୍ପ 400 ସାପ କରୁଛ। ଲୋକ ହଇରାଣ ହେବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହାପରେ ଏଆର୍ରେ ସବୁ ଚାଷ କରିବି। ହଁ, ଏଠି ରହିଲା ଥାକ ହିସାବରେ ପାହାଚ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଥିବେ ଆପଣ ଛୋଟବେଳେ, ପାହାଡ଼ିଆ ଏରିଆରେ ଯେମିତି ଚାଷ ହୁଏ ସୋପାନ ପ୍ରଣାଳୀରେ, ଏଇଟା ସେମିତି ଆମର ଉପରକୁ ଚାଷ ହେବ। ପାହାଚ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷ ହେବ, ଏଆର୍ରେ ସବୁ ଚାଷ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାବୁ, ଆମେ ଏଇଟା ଶିଖି ଆସିଲୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଏସବୁ ଯାହା ଦେଖିଲେ ସବୁ ମିଛ। ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ଯାହା ଭାବିପାରିବେ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ଦେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏସବୁ ମିଛ କମେଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା କମ୍ କରିଦେଲେଣି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମ ଭଲ ପାଇବାରେ ଆମ ରୂପରଙ୍କର ବୋଧେ କେଉଁଠି କମି ଯାଇଛି। ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଟିକେ ଅଧିକ ଦେହ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ଅଧିକ